ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णवे महादायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरवसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्त सज्जन वृंद मातृवृंद आम इस्कन बुर्ला केन्द्र तरफ आज रविवार कार्यक्रम को आपको हार्दिक स्वागत जनाऊँ। आज आम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय महान आचार्य वर्य श्री रघुनाथ गोस्वामी प्रभुकर शुभ तिरोभाग महोत्सव जमती अल्प दिन पर आम मैंने जन्माष्टमी व्रत पालन करने जाऊे एवं स्कंद पुराण रे भगवान व्यास वर्णना करछन्ति जे भारत भूमि जन्म होइकि जे जन्माष्टमी और रामनवमी व्रत पालन न करे वास्तव में जाको तार मनुष्य देह धारण करबा वृथा है। फिर भगवान व्रत जने पालन करे कौन हुए ना तार पाप कर्म प्रतिक्रिया मुक्ति में और दिव्य आनंद प्राप्ति से अधिकारी है। जेमती भगवान जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान जन्म कर्म जेमती दिव्य भगवान शुद्ध भक्त मान भी जन्म कर्म सेमती दिव्य किंतु आमे माने कौन भावचे ना ताको मरण धर्म मनुष्य भावचे। तबे आज बहुत सुंदर सुभाषित रे श्लोक रहिछि सेतरे कहा जाउछि जे परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदं शरीरम। सुभाषित रे आचार्य चरण लिखुछन्ति जे वृक्ष कौन करे परर अन्यर उपकार करिया पई से फल धारण करे जहा फल कोनोसी क्षुधार्त व्यक्ति फल खाइकी तर क्षुधा मिटे पारे। परोपकाराय वहन्ति नद्यः नदी माने कौन पई कहउछन्ति ना अन्यर उपकार करिया आ गाभी मान दुग्ध प्रदान करती कौन पई अन्यर उपकार करिया निजे से पान करे आ परोपकार इदं शरीर ए मनुष्य जीवन मिलिछि अन्यर उपकार करिया से जो माने शरीर संसार भितर रहि जानती से मानको कृपण बोली कहै। तेणु आज मैंने आपण मैंने प्रति थर रविवार क्लास सुनती कि आज क्लास पूरा भिन्न आज मैंने आज लोकनाथ गोस्वामी तिरोभाग तिथि ता सहित आपण मैंने मंदिर को आसुचंती हमर मंदिर
ସବୁଠୁ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ବୟସରେ ଇସ୍କନ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଥିବେ ଯାହା ଆମେ ଆମର ମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଇସ୍କନ ବୁର୍ଲା ରୂପେ ପରିଚିତ ବା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇସ୍କନ को ଆମର ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ରହିଛି ତାକୁ ଏସି ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ରତ୍ନ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଆଉ ମିଶନକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଳି ଏହି ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବଙ୍କୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରେଇ ନେଇଛନ୍ତି ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ନେବେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ସୁଷମା ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ସ୍ୱାଇଁ ମହାରାଜ ଅନ୍ୟତମ ଯିଏକି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବହୁତ ବିଶ୍ୱ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ରହିଛି ତାର ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ से आध्यात्मिक गुरु जीबीसी हमर इस्कन जो रही आगे से गुरु रूप रे कार्य करते 1996 रु 2006 मसिया तबे गुरु महाराज तांकर जीवन शेष रे 2006 मसिया रे एई स्थान टिकु प्राप्त हेतिले एवं जेते बेले कि ई जो जगह अपन देखते ଗୋଟେ भयंकर जंगल थे एवं तांकर आगमन परे ए जगह आज अपन माने जहां भी देखुचंती तांकर कृपारो तांकर भगवान भक्ति बल जिन होची आपण माने आसुचंती जहा किसी भी आनंद अनुभव करचंती तांकर कृपा कृपा तबे परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज लास्ट टाइम आमे आस्तिलु तो गुरु महाराज एठी बसतिले प्रभु विजय यूनिवर्सिटी सिटी बसिकी से शेष थर पई भगवान को से सेवा करते जो राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी देखते यदि गुरु महाराज आस्ते हनुमान जी मां को पाखरे बसते सीता मां परवर्ती समय रे हमरा परम पूज्य आत्मनिवेदन स्वामी महाराज परम पूज्य भक्ति जीवन विद्यानंद स्वामी महाराज ये काम करछन तेणु गुरु महाराज प्रथमे जब आस्तिले से जानि पाले जे भगवान को सेवाटा ठीक हो जे सरदार बाबू जी जगह डोनेशन देथिले सेते बेले गुरु महाराज आसी भगवान को निज हाथ रे सेवा करथिले आउ से टोटल चारटा पांचटा माला आस्तिला भगवान पे चारटा गुरु महादेव जो माला आस्ता बड़ माला आस्ता गुरु महाराज से बड़ माला राम जी को पिंदे दिले आ बाकी सब दीटा माला राम जी पिंदे आ बाकी निज पे से माला पिंदे आ लास्ट टाइम से गाइले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तोमा बिना के दया को जगत संसार तांकर लास्ट क्लास थिला 25 मिनिट 37 सेकंड सेतरे से भगवान राम जी को प्रार्थना करथिले जे प्रभु आपन को पाख को बहुत दुखी और पापी लोग आसे आ आपण कहार भी दोष देखियो आपण समस्त को दया करे एटा तांकर शेष प्रार्थना भगवान आ से तळे आस्तिले हमर पादसेवा जो जगह बसछले से जगह बहुत गोलाप गछ है बहुत गोलाप फूल फुटला तेणु गुरु महाराज सेठी कहले जे कि बहुत सुंदर भाव रे भगवान पई कोन ना फूल परिवार तेणु तापरे गुरु महाराज जेतळे से गले सौभाग्यस्थ मु मध्ये गुरु महाराज से जाइतिले सेतळे सरदार जी कहते जे महाराज आपण भगवान को सेवार दायित्व आपण नै जान तेणु तापरे गुरु महाराज जेतळे सेवार दायित्व दिने कोन होला से जो व्यक्ति जे ब्राह्मण जे पूजा करता भगवान को से छाड़ी के पळे एवं तापरे सरदार जी गुरु महाराज फोन करे जे महाराज से पूजारी पळेला आपण कहते नबा पे आपण से भगवान को सेवा दायित्व नै गुरु महाराज फोन कले हमर जे वर्तमान महाराज अछि भक्ति जीवन प्रजानंद स्वामी महाराज ताकर पूर्वर नाम थिला अकीम चंद्र तांको पाख फोन कले एवं जे कहले कि गौर मोहन प्रभु को डाक से राम जी कर सेवा करी गतकाली जे हमको छाड़ी के पड़ेले गौर मोहन प्रभु एवं गौर मोहन प्रभु से जने कॉन्ट्रैक्टर थिले एवं 1994 मसिया रे से प्रथम थर पई भुवनेश्वर इस्कन को जाइते सेते बेले इस्कन बहुत सुंदर ओडिसा रे एबडी मंदिर नथिला आते से पसिले फास्ट बुझी पाले जेटा कोन एते भव्य मंदिर भगवान एते सुंदर सेठी से खाली बोकांग भले चारियाड को चाहि से देखि जे मंदिरटा पूरा माने सोरिस पकिया कोई जगह नै किंतु याकर बहुत साहस से ता भीतर भी एते लोकन भीतर भी पसी के आगु को गले
से जानी पारन जे गोटे सत्संग होउछ कथा होउछ एवं जे कि भगवान को देखुछ आ से समय रे ताकर सौभाग्य थिला ए ओडिसा भूमिर महान रत्न परम पूज्य श्री गौरवंश गुरुदेव से समय कथा कहते मंदिर किंतु प्रभु जानी पारन जे गुरुदेव कथा कहउछन आ से तळे कोन कले मंदिर भगवान को दर्शन करी की परिक्रमा करिया गले गुरुदेव से समय कहले जे चारि प्रकार व्यक्ति कोन करे पाप करे प्रथमे होची मद्यपान करिवा माछ मांस ग्रहण करिवा जुआ खेलिवा एई भली कहउछन ई सुनजली क्लास ई कि मो कथा कहउछ आ ई व्यक्ति की जे मते जानि परछन जे मु एई कामडा करछि तेणु से तळे परिक्रमा से कथाटा कंटिन्यू होची से तळे फेरी आसिले सेतळो को तांकर दृष्टि गौरव साई गुरुदेव को ऊपर पड़ला एवं गुरुदेव तांक हाथ रे कहले बस पड़ थारी देले बस पड़े से बसिले से गोटे क्लास पर जब से उठिले से तांकर पूर्व नाम थिला गणेश बहुत प्रखर बुद्धिमान थे तेणु से दिन टू ही महाराज श्री चरण बिक्री है गौरव साई गुरुदेव को चरण बिक्री है से जाई गुरुदेव को कहले जे ताकरे हमर जे हमर अद्वैत प्रभु थे वर्तमान परम पूज्य गोपीनाथ स्वामी महाराज तांको सहित संपर्क रे आसी से रेगुलर दिवासिया कले एवं तापरे तांको जो पापमय जीवन थिला पूर्व माछ मांस खाउ जे साधारण लोक मन जगत रे जानि नथांती से माने एति काम करे तो से दिन गोटे क्लास गोटे दर्शन रे साधुंकर जीवन पूरा परिवर्तन बहुत धन्य जीवन माछ मांस मदर जपंती जीवन तापरे से धीरे धीरे एवं बहुत कथा अछि हम तो सुनिबा प्रभु विषय प्रभु तापरे से चाहते गरम से गुरुदेव दीक्षा न पे से तापरे दीक्षा नहीं पाए तेनो से बोले जे मो अन्य कोनोसी आश्रम रे जाई दीक्षा लेकिन से बहुत जे ट्राई भी कर को आश्रम को जाई दीक्षा न पाए एवं सेही समय रे हमरा परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी गुरु महाराज गुरु होई के आसिले ओडिसा एवं तापरे से जे अद्वैत प्रभु जी तांको कहले जे तुमे शुद्ध साधु आछले आ तुमे तांको आश्रय तेणु से आश्रय कले तापरे से दिन गुरुदेव से मिसिया को जाइए गुरुदेव पचारे गौरमन प्रभु जब से बयस बहुत बड़ थे गुरुदेव गुरुदेव दिन प्रभु बोली संबोधन गौरमन प्रभु केते बयस है ना 53 वर्ष है गुरुदेव कहले 3 वर्ष लेट है वर्तमान घर छाड़ू आ पळे आस देखो बहुत लोक मैंने भाषा बुझी पारुनी इंग्लिश रे पढ़ा होची बा ए भाषा रे कहचे अपन भाषा चेंज कर इछि भाषा नै भगवान कर भक्ति एते प्रबल ना एटा जीवर स्वतःप्रत कोन रहिछि ए जिनछटा अछि समस्त तक ए जेतले आकर्षण करिवो सेतले भाषा संपर्क ज्ञान देश माटी सब भूली जो तेणु गवर्नमेंट प्रभु कहले आज्ञा मते आपण 2 मास टाइम दियो मु मोर पिला मानकर कथा सेटल करिकि मास देखो तांकर जीवनटा केवल गुरु आज्ञा प्रति गुरु को प्रति समर्पित है देखंतु गौरमोहन प्रभु जने प्रचारक नुहे गौरमोहन प्रभु जने सन्यासी नुहे गौरमोहन प्रभु जने गुरु नुहे कोनोसी मैनेजमेंट से तांकर संबंध नै किंतु आज संपूर्ण के भारत में विश्व रे अपन मत मोर ये देखि विश्व रे समस्त गौरमोहन प्रभु जे वर्तमान पहुंचे समस्त तांको पई खाली एभली मृत्यु वास्तव रे अपन साधु गुरु को जीवन रे सुलभ हुए से देखेले तांको जीवन रे प्रकृत रे भक्ति रे महिमाटा कोन जीवन एवं तापर से गुरुमान बाकू आसिले गौरमन प्रभु चाष कर सरकार गोटो किछि प्राइज पाइ तेनो सेला भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज तांको कहले जे तुमे हमरा अटला रे प्रोजेक्ट अछि तुमे जे चाष कर 7 वर्ष कंटीन्यूअस सेवा आओ सेतेबेले हमरा अटला रे चाष होता कृष्ण बलराम भोग लागला भुवनेश्वर मंदिर तापरे तांकर गोटे पुओ को से बहुत स्नेह करथिले तांकर बहुत संतान थे गोटे पुओ बहुत स्नेह करता ता भक्त करिया पई तम बॉन्ड पेपर सिग्नेचर करते आज तो भक्ति करियो आ तम से सब गुरुमान पाकु आना एवं दुर्भाग्यवशत कोनसी राजनीति घटना नहीं की तांको मर्डर कर दिया जो बुक से बहुत भल पाते स्वाभाविक भाव रे गृहस्थ आश्रम आस्थिले निश्चित भाव रे समस्त अंतर स्नेह रही कारण तांकर ये देह अस्वस्थ रहेला एवं से पुनः कौन कले ना घर को पड़े यदि से घर को पड़े लेकिन ताकर वस्त्र परिवर्तन करन ये विरक्त वस्त्रटा परिवर्तन करन मतलब से घरे न रही गां रे गोटे बाहर गोटे जगह रे घर करी गोटे पंप हाउस भितरे से रहउतिले से गुरुदेव प्रभुपाद को ताकर सारा जीवन से केबे गुरुमार्ग को छाड़ी ना जो तो से आश्चर्य इसको हां
वास्तव में से ही पुत्र धन्य जे निजर पितार महिमा बुझी पाछ से ही शिष्य धन्य जे निजर गुरुर महिमा बुझी पाछ से ही साधक धन्य जे तार परंपरा महिमा बुझी पाछ आ ई माने समस्त भगवत प्राप्तिर अधिकारी हो आ से पुत्रर कथा कोन कहै जे निजे बापर महिमा बुझी पाछ से अन्यर कथा गाउछ तार की मूल्य अछि जीवन तेणु गौरमन प्रभु शेष समय लास्ट काली पर्यंत मु से वीडियोटा प्रभु के बहुत अनेक भक्त तार साक्षी अछि जब पछे प्रभु एटा सुनो देखन के कहउछन गुरुदेव लास्ट बेल का गुरुदेव पाटरे पसले हाथ जोड़ देखन काली वीडियोटा पर देखिए भगवान को हाथ जोड़ना गुरु के पास आसले हाथ जोड़ प्रभु का हाथ जोड़ तेणु से खरे थिले गुरु महाराज कौन से साधारण माने साधन सारा विश्व रे हजार हजार लोक तांकर दर्शन पई अपेक्षा करिक रोज से तो जानते बहुत माने आज पर्यंत भी गुरु महाराज अप्रकट करे गुरु महाराज जो लेवल लोकन को भक्त करथिले परम पूज्य राधानाथ साई महाराज आज पर्यंत इस्कन इतिहास रे गुरु महाराज अप्रकट करे सेटा शून्य है ना भूत ना भविष्य तेणु गुरु महाराज के जगहटा को देले प्रथमे गौर मंत्र को ना करे तेणु ये काल चिंता करथली मंदिर काल रत्न शून्य है तेणु गुरु महाराज कहले हम गौर मंत्र आसीले आ श्री राम जी कर सेवा जब तांको डका तेणु गौर मंत्र जेतले गाँव रे थिले तले अमाय प्रभु सुबह अमाय प्रभु हमर प्राणवल्लभ प्रभु पठेति जेतु प्राणवल्लभ तांकर माने ग्रामर पाखापाखि लोक तेणु से जाइथिले प्राणवल्लभ गला को गौर मंत्र गोटे घरे गुरुदेव प्रभु भोग लगी से खाउछन तेणु से कहले जे गुरुदेव तुमको डाकछन तेणु से भुवनेश्वर मंदिर आसिले भुवनेश्वर दुर्भाग्यवश किछि भक्त काम कहले तुम सेठी कहीं गोटे जंगलटा आडा इस्कन भी नो तू सेठी के सेवा कर से कहले गुरुदेव डाकी चंती आ मु जाउची आ देखा जंगल हो कोन हो मन सेतले के आपण माने आज आछन हम आसले आसे पूर्व पचर जे हम प्रभु जे हमको रूम मिलियो कि नहीं पर्सनल रूम मिलियो कि नहीं एडा होची आजिर साधक बा शिष्य बा भक्तर स्थिति आ प्रसाद अछि कि नहीं हम पे प्रसाद नले हम झगड़ा आ किंतु सेतले के आसले एटा पूरा जंगल आ गौर मंत्र गाधिया को नदी को जाऊ तेणु से तले एकी आसिले भीतर जंगलटा तेणु गुरुदेव जोगेश्वर प्रभु को कहिथिले अकिंचन प्रभु आ गौर मंत्र तीन जन प्रथम एटी रहउतले आ ए जो मंदिरटा थिला आपण से पडे एरिया दिला रहउतले गोटे रूम एवं से जन पुजारी रहउतले से तापरे धीरे धीरे ये जो आज आपण देखुछन जो बगीचा हमर इस्कन बोला करले यार स्वभाव भगवान राम आ द्वितीय होचे हमर बगीचा विश्व इतिहास रे श्रीधाम मायापुर पर एमतिया कोठी ठाकुर नांती जो प्रतिदिन सुगंध फूल रे भगवान कर सेवा आ निजर बाड़ी रो परिवार रे भगवान कर रोषे हो आ निज गाई रो सेवा भगवान कर सेवा हो आ मन रखते प्रचार माने नुहे जे व्यासा सामने बसी कथा कहियो जे परिवार मणिया करछि सेटा प्रचार जे बासन मागछि सेटा प्रचार जे रोषेई करछि सेटा भी प्रचार जे मंदिर रे पूजा करछि ठाकुर को देखछन बोले आपण लोक भक्त सेटा भी प्रचार जे ड्रेस सिलाई करछि सेटा भी प्रचार जे झाड़ू मारछि सेटा भी प्रचार एटा होछि प्रभुपादर शिक्षा हम माने एई शिक्षा रे एठी मंदिर रे रहिया दरकार तेणु गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आसिले कंटिन्यूअस विदाउट मिस दिन भी मिस करना गोटे दिन सेवा शेष जीवन शेष निश्चय करना बहुत भक्त माने साक्षी अछन गोटे दिन मंगल आरती मिस ना यदि मंगल आरती काले में राति 2टा पंत बसी प्रभु विषय कथा हो गोटे दिन मिस ना आखि आगरे देखिलो भगवान को पाक केमते जान तेणु प्रभुंकर आपण माने प्राय आपण माने मित्र के जण गौर मंत्र देखछन हाथ उठेले जण वरिष्ठ भक्त थिले वृद्ध व्यक्ति जणे प्राय समस्त देखछन तो मु गतकाली जळे मते श्रीमान अरविंद सारा मते फोन कले जे प्रभु असुस्थ अछि सेही समय बाहर थलु प्रभु को आनिया पे कारण हमर मु तो तांका चरण रे कोटि कोटि प्रणाम करछि वास्तव रे केते बड़ वैष्णव हृदय तांकर और श्रीमान कारवा सारे मु तांकर धर्म करछि बहुत भगवान यदि हमर तो किछि नाही जीवन रे यदि मोर किछि थाए भगवान पर प्रचुर कृपा करे से जो भली सेवा करजंदी ओहो जहाँ कहले परोपकाराय इदम शरीर ये शरीर धन्य जी अन्यर उपकार लागे तेनाने जेतले गलु तांको प्रभु आने के से समय हमर भक्ति जीवन ब्रजानंद से महाराज फोन करथिले बोले महाराज हम जाउछु गौरव प्रभु आनिया कई तो महाराज संगे से बहुत व्यस्त हो पड़ले कारण गुरु महाराज तांको कहितले जे गौरव प्रभु कर देखा सुना करिए
महाराज जो आसती महाराज सब गौर मंत्र को पाखरे बस एवं सी सब गौर मंत्र प्रणाम कले सन्यास नेला तेणु महाराज पचारे सी बर्तमान घरे अच्छा मंदिर अच्छे महाराज मंदिर को आने जाऊ आम जो गलु प्रभु को आने पचराला तुम कौन इच्छा मत शीघ्र मंदिर को नहीं चल मुझे गौरमन प्रभु आप भागवत शुणिए कहले हाँ पूरा चेतना शुणी परम पूज्य राधारन सिंह गुरुदेव कहते जे गजेंद्र मुख्य जदि किए शुणे से निश्चित वैकुंठ प्राप्ति तेणु मुझे प्रथम भागवत खोजिली कि भागवत घरे ना तेणु मुझे भागवत पढ़ी गजेंद्र मुख्य आगे पढ़ी आसी गाँव में लक्ष्मी नारायण पूजा करें तेणु आप शुणिथे लिखाई गजेंद्र स्तुति नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते जो मुझे कहली से स्तुतिटा पाठ कलु गौरमन प्रभु हाथ आपे जोड़े हाथ थरला कीर्तन कलु से स्थित कले मंदिर को फेरे पचरा नहीं भलरे अच्छा कहीं मंदिर ना ना मुझे मंदिर को पड़े तेणु आज प्रभुंर वर्तमान संस्कार चलती पुरी तेणु आसत मैंने प्रभुंर जो महान वैष्णव मैंने अच्छा वास्तव में हमारे जड़े इस्कन जड़े महान गुरु जे गत 2 वर्ष पूर्व भगवत धाम यही जीवन में सत्य भगवत धाम को जाते प्रायश महाराज तो नाटा मन पड़े कदम दानव स्वयं महाराज कदम दानव स्वयं महाराज बहुत सुंदर कथा कहते से कहते जे जड़े गोटे माने कौन माने खाद्य प्रस्तुति केमती करा तार गोटे बही अच्छी से पूरा बहीटा पढ़ी कंठस्थ कर बहुत भल कथा किंतु जदि जन सुंदर भाव से गोटे हलवा तैयारी भगवान को देकर वैष्णव खाया देता कोटि गुण श्रेष्ठ शास्त्र स्वाध्याय करिया बहुत सुंदर कथा किंतु से शास्त्र गोटे चरण को जीवन में पालन करवा ताहा हूँ मनुष्य जीवन सब प्रभु जीवन से गुरु आज्ञा जहाँ गुरु कहीदे आमर गुरु साई गुरुदेव कहते साहू कहूँ पाचिला दान में मई दौर मोर किसी करियर नहीं मत गुरु कही जो प्रथम गौरमन प्रभु आसते बहुत दुख लगे जो मो भुवनेश्वर मंदिर थी केते बड़ मंदिर केते ऐश्वर्य केते सम्मान केते गिफ्ट केते डोनेशन इटी पूरा जंगल पूरा संघर्ष करिया पड़ो खायापाई प्रसाद सेवा मुझे कहीं आसी जो प्रथम थर जोगेश्वर प्रभु फास्ट संडे प्रोग्राम ये 70 जन भक्त आए तो 4टा बेले अकिंचन प्रभु से गुरु मान फोन करते से दिन गुरु महाराज शेष दिन ही जगत तेणु गुरु महाराज फोन में धरले गुरु महाराज कहले जोगेश्वर प्रभु को कहले मुझे जो क्लास देती प्रथम थर से 70 जन लोक आई तेणु तुम्हें आज तुम क्लास में 70 जन लोक आई माने आमर ये बहुत लोक आसे ये बहुत लोक आसे आउे कहले गौर मंत्र केमती अच्छा सेकेंड ना प्रभु गुरु महाराज गौर मंत्र ये बस तेणु गौर मंत्र सहित गुरु महाराज हिंदी और बंगला मिसा कथा कह तो गौर मंत्र कहते गौर मंत्र तुम केमन अच्छ कैसे हो गुरुदेव भल भल से तो जमी स्वाभाविक कथा से कहते गुरुदेव भल अच्छी गुरु गौरमन यहाँ तुम घर माने से कहले तुम घर तुम ये केबे छाड़ी जीवन आई कथाटा से सब करू तो किसी असुविधा जो गौरमन प्रभु घर को जाते किसी दिन तले मुझे बहुत चिंता थी आम जड़े भुवनेश्वर मंदिर भक्त सेवा आत्म काम से घर नहीं आसते मुझे सब गौरमन प्रभु तुम ये शरीरटा आम ये मंदिर में चली जाए तुम निश्चित वैकुंठ जीव मोर सौभाग्य है मुझे शेष दिन भी शेष समय किसी सेवा कर मुझे 5 वर्ष सहित रही 14 वर्षर संपर्क 14 वर्ष दिन राति एकाठी आम कर बहुत कथा अच्छी तेना प्रथम वरिष्ठ भक्त मान शुणा जो जीवन को त्याग कर माने परर मंगल पाई बड़ उच्च स्थिति रही जो भक्त मैंने देखते मन रखते जो वस्त्र अग्नि ये जहाँ कर अग्नि जमी कौन करे अग्नि सबकि को ग्रहण करे पवित्र हो कि अपवित्र हो अग्नि समस्त को ग्रहण कर वस्त्र जे पिंधे तार जीवन गोटे लक्ष्य सी अन्य उपकार करे हम सब अग्नि सहित जब तुम्हें थटा कर चेष्टा कर ना गोटे सोरिष जब बाहर के देह पड़ा जान
तेणु आध्यात्मिक जीवन में आम साधु मान कौन करा दरकार सेवा करके आम जीवन को कृतार्थ करा दरकार परोपकार इदम शरीर आसंत आम सर्वप्रथमे आम मंदिर वरिष्ठ भक्त बहुत सुंदर जहाँ जीवन चरित्र श्रीपाद पादशाह प्रभु अनुरोध कर प्रमुख विषय आपण माने बहुत ध्यान सहित शुणिबे देखो जड़े भगवान को एक ही हम आख्या आगे पाई जाऊँ ये तो भगवान का कथा भी आहरी महिमामय कथा आसंत वरिष्ठ भक्त मान शुणिबे क्योंकि समय में शेष आज किंतु भक्त भागवत विशेष श्रवण करेगा पचारे आज प्रकृत थिला गत अरण्य कथा कहला तेणु कहवे कथा कहे बोधे शनि पैसा दे कथा से प्रोग्राम देचु गुणावली कीर्तन हम मुझे सी कहे जदि गत भागवत कहते भक्त भागवत कहतु जहाँ सब कहले कि तेणु जो भागवत रही आमको बहुत बड़ सुजोग मिली आम यही भाव में भागवत परिणत हो प्रभु कहले कि भाव में शिखिले पूर्व चरित्र तेणु आम भुवनेश्वर सब देखा साक्षात होता गुरु महाराज आसती से सब आम जो सेवा करते पाद सेवा कहूँ से पाद सेवा करते तेणु भाव आम ये आसलु सहित बहुत मिलनसाई आमर एवं बहुत समय सकाले जाऊ मणि बयाके एवं अन्य समय एकादशी से जाती आम ये गुरुदेव कहते जो पाठ कहते कहते गोवर्धन तेणु सब एकादशी से जाती गोवर्धन परिक्रमा करने तेणु मुझे प्रेरणा पाई मुझे जाऊँगी ये सब बहुत आम कथबार्ता सब हुए तेणु आम संपर्क पाइबा मतलब केमी आप आसते धारा से रायरंगपुर गोटे डिविजन थे कंट्राक्टर करते बेले आमर ईश्वर भक्तमान जाते जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता से भगवत गीता बही पाठ तेणु से भगवत गीता बही रखुले पढ़ी पार थे थे पुत्र थे जाऊला ट्यूशन होगा जाऊला से करते सब निजे रोषे करके सब चलुले मैंने रोकते से थे डेरी है ट्यूशन आसने तेणु से समय कौन करेंगे से बहीटा पढ़े भगवत गीता पढ़े भगवत गीता पढ़ले ये आनंद प्राप्त है चाहिए पढ़ा कहते पर्यटन सबुदिन से पाठ करेंगे सबुदिन स्नान सरला भगवत पाठ करेंगे तेणु कहे भगवत क्लास देवाई बहुत आग्रह से क्लास दिखती ये भाव में व्यक्तित्व थे जहाँ सहित समस्ते थटा थटा प्रयास कर छोटे पिला आरंभ समस्या थटा प्रयास कर बहुत वर्ष सब थटा प्रयास हुए जब विषय बहुत कथा रही तुमने लास्ट में कहते घर जो रही आपंकर सेपटे बदम साइड से गोटे जगह था से जगहटा कौन है गोटे चाहूले गंगासी मैंने स्थान बासी मैंने गोटे मंदिर करने
ରାମ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ, ନା ଆମେ କାହିଁକି ଦେବା, ବହୁତ ଦାମ ଦେବାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା। ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିଦେଲେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ, ବହୁତ ଅପୋଜିସନ ସତ୍ତ୍ୱେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଥେଣ୍ଟିକ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ସେ ତ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାମ ଧାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏତେ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୁବକ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ସେ ମାନେ ଆମର ମଙ୍ଗଳାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳତି ହୁଏ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କରନ୍ତି, ସକାଳ ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନରେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ସେ ରିଡ଼ିଂ କରନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ବର୍ଷ କାଳ ସେ ରହିଥିଲେ, 2006ରୁ ରହିଥିଲେ, 2024 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମର ଆମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରୁ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିଲୁ। এই ধারা আধ্যাত্মিক ধারা অଛୁ ମାନେ ସବୁପ୍ରକାର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ବେଡ୍ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏଠି କାମ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ରହିଛି ନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅତି କମ୍ ସବୁ ନ ରହିଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କାରୁଆ, ଯାହାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ପିତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ହେଇକରି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଧନ ଆଣିଥିଲେ, 3 ଲକ୍ଷ ନା କେତେ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ଧନ ପରିଶୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗଲେ ଏଠୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଜାଗାକୁ ବିକିକିରି ଦେବେ ପାଇଁ ବହୁତ ମାସ ରହିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଆମ ତାଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯାଇକି ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରହିକିରି ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲେ ସେଠି, ତାପରେ ଆସିଲେ, ସେ ଧନ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧନକୁ ଫେରତ କରାଗଲା ଡକ୍ଟର କାରୁଆଙ୍କୁ। ସେ କଥା ଧନ ନେବି ନାହିଁ, ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଇଦେବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଏ ଧାରାକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ତେଣୁ ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ ଯେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୁବିଧା ହିଁ ରହିଛି, ତା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆସି ରହିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ପାଠ କରୁଛେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢୁଛେ, ସେ ଜୀବନରେ ସେଟା ଆଚରଣ କରିବା। ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଏ ପ୍ରଭୁଟି ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା। ଆମକୁ କେମିତି ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଗଲେ, ଆମକୁ ସବୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ଭାଗବତ 10-14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟନ ସୁସଂଖ୍ୟମାନ ଭୁଞ୍ଜାନ ଜୀବାତ୍ମକୃତଂ ବିପାକଂ ହୃଦ୍ଭାଗ ପୂର୍ବେ ବିଦଧନ୍ନସ୍ତେ ଜୀବେତ ଯୋ ମୁକ୍ତିପଦେ ସଦାଗା। ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛେ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଗଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛେ,
भक्ति मार्ग रे विभिन्न स्तर रही एक भक्त माने भागवत ये भागवत आज से भागवत उन्नत भागवत करने देई ये भागवत स्तर रे भक्ति रही थी तार विभिन्न स्तर रही थी तार गोटे स्तर होती भाव तीन प्रकार भक्ति रही थी हम जो भक्त मार्ग रही थे प्रथम साधन भक्ति तार भाव भक्ति तार प्रेम भक्ति ଆମର ଅନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ଏଇ ଭାବ ଭକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଆମେ କଥା କହିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ 9ଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଭାବ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଖବର ପାଇଲେ ତାଙ୍କ 7 ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି ସେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ भागवत वर्णन कर रहे थे जो स्वसाधु मैंने से आनंदित कारण जानी नहीं हम केतबे हम अंतिम समय जो से आसीले मतलब काली पर आसीले गौरमन प्रभु हम जानी नहीं कौन हो केतबे से जानी नहीं जानी ना अवश्य डॉक्टर कहि दिला 24 घंटा डॉक्टर अछि तुम जानो जब हमर पति महाराज कहले से प्रोफेसर गेट रहिले तो कहे तांके भगवान नाम सुना जो हमारे गुरुदेव कर रही थी गोटे मेसेज रही थी जागे हमारे कृष्ण कीर्तन होती क्या सुनेंगे तांको ऐसा हम कहीं जानि ना कि केतरो हम अंतिम समय आसीबो तेणु अंतिम समय पर प्रस्तुत रहेगा परीक्षित महाराज तो जानिले तांका 7 दिन आयुष अछि सुदर से व्यक्तिगत हेले ना तेणु से सब त्याग करके आसिले समग्र भूमंडल से सम्राट हम संकल्प करें भूमंडल पर बहुत आसिबो तेणु से जो रहते सब कुछ त्याग करते चिंता करे नहीं तुम कौन हो कौन नहीं ऐसे करी गंगा नदी तटरे बसी करी कौन से खाद्य पानी ग्रहण न करे इसे निष्पत्ति नहीं कर बसिले समग्र विश्वर 60,000 जो रही मंडली मान आस पहुंच गले एवं सुखदेव गोस्वामी आस पहुंचले तेणु तांको पचारे कौन कर्तव्य तेणु ये होती शांति शांति कहले अविचलित रहेगा विपद परिस्थिति में अविचलित रहेगा तेणु ये विपद आसो आम ये स्मरण करवा जे विपद होती भगवान कृपा सत्य अनुकंपा ये होती भगवान कृपा सत्य अनुकंपा सुसमीक्षमान सुंदर भाव समीक्षा करवा कहानी जो जानिबा भगवान अनुकंपा भोजन एवात्म दुख विपाकम हमें जो प्रकार दुख प्राप्त होते निश्चित हमारे दुख प्राप्त करते कहले जो नहीं कि आज हमें दुख प्राप्त होते एवात्म दुर्गान ऊपर भी विदन नमस्ते काय मन वाक्य यदि एही बड़ी भाବରେ भगवान प्रणाम करने जीवित जो मुक्ति पद सदा हेबा एही बड़ी भाବରେ भगवान कथा श्रवण करंदी ताले से मुक्ति पाया ପାଇଁ भक्त तेणु ये होती हम कहीं शिक्षा एक बड़ी भाव में यदि वो हम शुणुते कि बड़ी भाव से थे उस तरह थे बर्तमान उस तरह पहुंचले आम समस्त से सुजोग दिया जाए आम समस्त से सुजोग दिया जाए कि प्रभुपाद महाराज कहते इस्कॉन होती है हॉस्पिटल कौन जो खबर हो चिकित्सा करा जाए खबर हो चिकित्सा है पर्यंत आधुनिक भाई डॉक्टर मान जानना डॉक्टर ज्ञान आसी नहीं पर्यंत किंतु ये हमारा जो रही इस्कॉन ये खबर हो चिकित्सा करा जाए सकाल से राति पर्यंत विभिन्न सुख रही से अनुसार जब आप जीवन यापन करवा ताले आगे मध्य ये व्यवस्था बाहर ही जीवा ये गौरमन प्रभु सही बेले सकाल से राति पर्यंत सब भगवान पर जाने की कौन से सेवा करवा विभिन्न प्रकार जो विभिन्न प्रभु कहले तो सब रही थी बहुत सुंदर भाव साधना का सब रही प्रतिदिन साधना हुई अधिकांश जो वेजिटेबल्स आसी फल आसी सब तांका आंब एक बगीचा ये सब से ये करछन और माइकल रही से मतलब करछन तेणु आमर देहा प्रभु कहले परोपकार भागवत में एकटा कहले जे कोन ना आमे महाप्रभु कथा कहले
ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଗଛର ଉଦାହରଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଅହୋବେଶା ବରଂ ଜନ୍ମ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଅତି ଜିଆ ଭାଷା ଶ୍ରେୟ ଆଚରଣ ସଦା ଆମେ ଶରୀର ଦେଇକରି ଅର୍ଥ ଦେଇକରି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକରି ବଚନ ଦେଇକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶ୍ରେୟ କରିବା ଏ ପ୍ରଚାର ସଂସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଏହି ପ୍ରଚାର ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଚମ 25 କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷା କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗ ପନ୍ଥା ସୁପାର୍ଷଦମ୍ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଜଗତି ଶୁଣେ ଦଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିବେ ତେଣୁ ଆଜି ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ এই স্থানে যোগদান করিকি দেখুন তাদের কিভাবে ভাবে গতি তুমি এরা আমি প্রেরণা পাইবা আমি তারক আসিছি বহুত বড় ভাগ্য আমি সুযোগ মিলছি প্রভুপাদ মহারাজ গুরুদেব মাধ্যমে প্রভুপাদ মহারাজ ভগবান সেবা নিযুক্ত হওয়া তেমন এইভাবে ভাবে গৌরমোহন প্রভু আমি প্রথমে বহু নাম শোনা আমি প্রস্তুত রহিবা জয় गौरमोहन प्रभु की जय प्रभुपाद महाराज की जय गुरुदेव की जय पादश्री प्रभु की जय आपण जानिकी खुशी होली पादश्री प्रभु गुरु महाराजଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୁରୁ ହେଇକି ଆସିଲେ ପାଦଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ତଳେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ସକାଳ 6:30 ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଆରତି ହୁଏ ଯୋଉ ସମୟରେ କେହି ନଥାନ୍ତି ଆଉ ସବୁଦିନ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଟାଇମରେ ବାହାରିବେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ପୂଜା ଗାଆନ୍ତି କାଲି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ସକାଳୁ କିଏ ମୁଁ ତ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଗାଇଥିଲି ଆଉ କିଏ ଆଜିଠୁ ଗୁରୁ ପୂଜା ଗାଏ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତିରେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ କେହି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କିଏ ଆସନ୍ତୁ ନ ଆସନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତିରେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ଗାଆନ୍ତି ଆଜିଠୁ କିଏ ଗାଇବ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି କିଏ ଗାଇବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବେଳେ ବେଳେ କଥା କହି ଲୋକମାନେ ମନରୁ ଭାବିକି କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଇଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କହୁଛି ଥରେ କାଶୀରେ ଗୋଟେ ଗଣିକା ରହୁଥିଲା ଆଉ କାଶୀ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଶୀ ଲୋକ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ବୁଧବାହନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ନଗର ଏବଂ ବହୁ ଶ୍ମଶାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଶୀରେ ଯେଉଁମାନେ ମରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେ ରାମଜୀଙ୍କର ସେବା ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ଗଣିକଟି ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ ଯଦି କୌଣସି ଶବ ଯାଏ ସେ ପଚାରିବ ତା ଝିଅ ଦେଖିକି ଆସିଲି ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା କି ନର୍କ ଗଲା ତେଣୁ ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି କହିବ ମା ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ କି ନର୍କ ଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଗଣିକର ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥାଏ ସେ ସାଧୁ 20-22 ବର୍ଷ ଭଜନ କଲା ପରେ ବି ସିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉଛି କି ନର୍କ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଦିନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ଗଣିକା ସହିତ ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉଛି ନା ନର୍କ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଏଠି ବହୁତ ସରଳ କଥାଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନ ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିଛି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବି ଶିଖିବାର ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଠୁ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନିଜକୁ ରଖନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାଧୁ ହେଇକି ଗଣିକାର ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ତା ଝିଅ କହିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସମୟ କଲେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଯାହା ଦେଖିକି ଆସିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା କି ନର୍କ ମା ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ସବୁବେଳେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା କି ନର୍କ ସେ ଝିଅ ପଚାରେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଏ ଯଦି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ କହିବେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ତାପରେ କହିବେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାର ବୁଝିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ଆଉ ଯଦି ଲୋକ ମରିଲା ପରେ ମୋର ଥରେ ମନେ ଅଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି ଭକ୍ତର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଏମିତିଆ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ସେ ମରିଯାଇକି ଭଲ ହେଇଛି ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଗତିଟା ବହୁତ ଖରାପ ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସଭା ହେଉଛି এই ସଭା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ ତେଣୁ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି ଦେଖୁଛି କେତେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ସେଟା ଭଗବାନ ପାଖରେ ତେବେ ୟାପରେ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀପାଦ ରସିକରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ଅଟଳାରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀପାଦ ରସିକରାଜ ପ୍ରଭୁ ବି ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳିଆ
ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାକ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପତ୍ତି ଆସ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଅଛି ନା ଏଇ ଭୂମି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं संव्रजातं शरणरघुनाथनित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् शरणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज पवित्र श्री लोकनाथ गोस्वामी शुभ निर्जन दिवस तिरुभाव तिथि तिथि श्रीपाद गौरमोहन प्रभुंर गुण कीर्तन करुचे। गौरमोहन प्रभु बहुत गुरु पदाश्रय करी गुरुंर वाक्य प्रति निष्ठाटा बहुत दृढ़। से प्रथम जगह भुवनेश्वर आसी मंदिर दर्शन करने समय श्रीमद गौर गोविंद स्वामी गुरु महाराज क्लास देते भागवतम क्लास एवं भागवतम क्लास रे यही चारोटी कथा कहते आम जो दैनंदिन जीवन में साधारण जीवन में जो पाप कार्य लिप्त रोचे देवतम दानम श्रेय सुना दत्त धर्म शत्रुविधा एवं से समय गौरवान भगवान गौरता श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रदर्शन कर बेढ़ा परिक्रमा कर बेढ़ार चारिपाखे भुवनेश्वर जो मैंने भुवनेश्वर मंदिर देखी दर्शन करते गोटे पाखे गौर लीला और गोटे पाखे कृष्णर लीलार चित्र मान विराजमान से चित्र जो से परिक्रमा कर चित्र सब देखुं और क्लास शुणा बसुना से गोटे परिक्रमा करके दर्शन करते कानटा था कथा और से शुणिले चारिटा जिनस जो मैंने करते से पाप कार्य कर शेष अंतिम समय नरक को से कान कथा बाजी से कह मुझे सब कम गुरा करुँच मुझे नरक को जी से जे प्रवचन दौले गुरु महाराज आड़ू आम गुरु महाराज हाथ बस गौरमोहन को बस पड़े क्लास शुणा बाहर को आसिले बाहर को आसिक देखिए से गोटे फलक लिखाई चार्टा नियम मंदिर परिसर भितर चाहा पान बीड़ी सिगरेट गुटुका ये सब खाଇବା निषेध। चार्टा नियम लिखा चार्टा नियम स्कंद पालन करवा अच्छे पढ़ला
ତାଙ୍କ ପକେଟ ଭିତରେ ବି ସେଦିନ ହିଁ ସିଗାରେଟ୍ ଥିଲା। ସେ ଆଗରୁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି, ସିଗାରେଟ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ନାଳ ଯେଉଁ ଅଛି, ପାଣି ନାଳ, ସେଇ ପାଣି ନାଳକୁ ସେଠି ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସମସ୍ତ ସିଗାରେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଦିଆସିଲ ସବୁ ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ଆଜିଠୁ ଆଉ ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବେନି। ତାପରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଆମର ସୁପାଲଜୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ଏବଂ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ମଧୁମକ୍ଷୀ ମେମ୍ବର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ସୁଦାମ ନିତ୍ୟ ସେବା ମେମ୍ବର। ମଧୁମକ୍ଷୀ ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ସେଇ ସମୟରେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଯିବା ଆସିବା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜପମାଳା ସେ ନେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦନାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରିସେପସନରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦନାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜପମାଳା ଏବଂ ନେଇ ସେ ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ 1996 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମାୟାପୁରରେ ସେଦିନ ମାୟାପୁରରେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ। ଗୌର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଦୀକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପରମ ଘନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀପାଦ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ସେ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଅପ୍ରକଟ ପୂର୍ବରୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ଯଦି ଅପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜ ମଣିପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଗୁରୁ ଆଉ ଦିବିଶ ରୂପେ ବରଣ କରିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ। ତାପରେ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରକଟ ପରେ ମଣିପୁର ମହାରାଜ ଯାଇକି ଆମର ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିଲେ ଦିବିଶ ଏବଂ ଗୁରୁ ହୋଇକି ଏବଂ 1996 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବେଶ ପୂଜାରେ ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍ସବରେ ସେଇ ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ, ପାଦଚାର ପ୍ରଭୁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି ଏବଂ ଶରତ କନ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପଚାରିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏବଂ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜମିରେ ଚାଷ କାମ କରେ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରେ ଏବଂ ମୋତେ ଏବେ 53 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଆଶ୍ରମରେ ରୁହ। ସେଠୁ ସେ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିକି ସେ ଆସିକି ପୁଣି 4-5 ମାସ ପରେ ଆସିଲେ। ଆସିକି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଭଲ ଚାଷ କାମ ଜାଣିଛ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ଭଲ ଚାଷ କରିଥିଲା ବୋଲି, ତୁମେ ଆମର ଅଟଳାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ଜମି ଅଛି ଆମର 12.5 ଏକର ଏବଂ ଗୋଶାଳା ଅଛି, ଫାର୍ମ, ସେଇଠି ଯାଇକି ତୁମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ 1997 ମସିହାରୁ ଆସିକି ଅଟଳାରେ ରହିଲେ। ସେଠି ପ୍ରାୟ 2002 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଟଳା ପଠାଯାଏ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ସେଠି ଯାଇକି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଅଟଳାରେ 98 ଏବଂ 1998 ଏବଂ 1999 ମସିହାରେ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିଥିଲି ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ କାମ କରି ଆମେ ଜମିକି ଯାଉ। ଆଉ ସେଠି ବଳଦ ବି ଥିଲେ 4ଟା, ଗାଈ ଥିଲେ, ଗାଈଙ୍କ ସହିତ ବଳଦ ବି 4ଟା ଥିଲେ। ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ ହେଉନଥିଲା, ବଳଦରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଧାନ ସବୁ ରୁଆ ହୁଏ ଏବଂ କଟା ହୁଏ, ଅମଳ ହୁଏ ଏବଂ ଧାନ ମିଳିକି ଯାଏ ପଡ଼ା ହୁଏ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ
ଏବଂ ସେଠି ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗୋପାଳଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ପୂଜା ହୁଏ। ତାପରେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ସେ ବେଶୀ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନ ଶେଷରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଗଲେ କହିକି ସେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇକି ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ପୁଣି ଏଠିକି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ। କଟକରେ ପୁଣି ରହିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ, 2002ରେ ପଳେଇଲେ, ପୁଣି 2003ରେ କଟକରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 2005 ହେଇଗଲାଣି। 2005ରେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଥିଲେ। ପୁଣି 2006ରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିକି ଏଇ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ସେଠି ପୂଜାରୀ ହେବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଲିକତାରୁ ଫୋନ୍ କଲେ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଣିକି ଏଠି ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମେ ଏ 3 ଜଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଏଠି ଘର ଥିଲା 2 ବଖରା ଛୋଟ ଘର ଥିଲା, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ସେଠି ସେ 3 ଜଣ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଥିଲା। ସେ 3ଟା ରୁମର ଗୋଟେ ରୁମରେ ରହୁଥିଲେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଶୋଉଥିଲେ। ତା ପାଖ ରୁମରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଆଉ ତା ପାଖ ରୁମରେ କିଛି ରୋଷେଇ ସାମାନ, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ତେଲ ଏସବୁ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ସେ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା ଏକୁଟିଆ ସେ ପୂଜାରେ ଦିନକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ 6 ଥର ସେବା କରୁଛେ, ସେ ସମସ୍ତେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରିବେ, ନିଜେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଯାହା ରୋଷେଇ ଥିବ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଆରତି କରିବେ। ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏବେ ରାଜଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କ୍ଷୀରି, କାନିକା, ନହେଲେ ଉପମା, ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହୁଏ। ସେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଲଗାନ୍ତି, ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି କରନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଦେଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ଗାଈ ଆସିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେବା ପାଇଁ। ଏ ସମସ୍ତ ସେବା ସେ ନିପୁଣ ଭାବରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଅଟଳ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତି, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତିନି। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ତୁମର ଏଇଟା ଘର ବୋଲି, ସେ ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତିନି, ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁ ସୁବିଧା ହଉ ଏଠି ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରାମଜୀଙ୍କ ବଗିଚା ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ସେ ଯଦି ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଫଳ ହବ, ଆଉ କିଏ ଲଗେଇଲେ ଏତେ ଫଳ ସୁନ୍ଦର ହୁଏନି। ତେଣୁକରି ଆମ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେତେ ଚାରା ଆଣିବେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ରୋପଣ କରିବେ ଏବଂ ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନିଅନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ପାଣି ଶେଷରେ ବାଲ୍ଟିରେ ବି ବୋହିକି ନେଇକି ଗଛ ମୂଳେ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯେତେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ସମସ୍ତ ଗଛର ଲଗେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଥମେ ସେ ରୋପଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ବି ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ମେସିନ୍, ଜେନେରେଟର ବା ଇନଭର୍ଟର ଯେତେ ଯାହା ହେବ, ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଶୁଭ ଲୋକ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯଦି ହାତ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହବ। ତେଣୁ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ଅଶେଷ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବହୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେବା କରୁଥିବାର, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିବାର, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କୌଣସି ରୋଗ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନଥିଲା।
ଯେହେତୁ ବୟସ ଅଧିକ ହେବାରୁ 93 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 93 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏବଂ अंतिम समय चेतना बहुत सुंदर था भगवान प्रति चेतना एवं काली जो रही ट्रिटमेंट करते 10-12 दिन जो आईलु मंदिर को से कहले मुझे मंदिर कहना कहले मंदिर को पड़े तो मंदिर रही कहीं ना नहीं मत भल लगुनि मंदिर को जी जानी दर्शन कर मंदिर को तो से फोन कले आम जाकि प्रभु को नहीं आसला दर्शन करेलु प्रभु दर्शन कला बेले देखिले प्रभुपाद को गौतम को और राम जी को हाथ जोड़ था जहाँ कहले शुणु था पार्टी लास्ट को विशेष किसी कहींपारे ना कनसीयसनेस जो चेतना भगवत चेतना मिलता एवं शेष से संध्या कल ठीक संध्या कीर्तन करूँ कीर्तन पर आम जा गौर महाप्रभु रूम कीर्तन कर प्रोग्राम कर 6:50 समय ठीक नरसिंह आरती आरंभ होती आम कीर्तन शेष कर से समय कहले आस आस कीर्तन कर गौर महाप्रभु असुविधा होती मैंने निश्वास प्रश्वास शेष जो निश्वास जो जोर जाए से निश्वास दौड़ा एवं आम जा कीर्तन कले 3 निश्वास नाते से अप्रगट होती तेणु ये अप्रगट बहुत सुंदर गुरु महाप्रभु चेतना सर्वदा राम जी और गुरु चरण में मन को निविष्ट कर से सार त्याग कर तेणु निश्चित भगवान धाम प्राप्त होते और गुरु आशीर्वाद रहा प्राप्त होते तो से गुरुनिष्ठ थे गुरु भक्ति प्रति एकनिष्ठ थे तेणु से परम की प्राप्त हुए। जय शिवा गुरु मोहनदास प्रभु की जय कृष्णपावन श्री गुरु महाराज की जय श्री प्रभुपाद महाराज की संवेद भक्त की जय गौर ब्रह्मानंद श्रीदास प्रभु की जय। अनुरोध कर आचार्य प्रभु प्रभु मध्य वरिष्ठ भक्त गुरुनानक वरिष्ठ शिष्य श्री गुरु महाप्रभु विषय किसी कहे देखो मैंने सप्ताह 6 दिन सांसारिक कार्य रोचे बहुत किसी करे रविवार भगवान को दवा दरकार संडे मैंने इस्कन है तो अनुरोध करते बड़ शुभ दिन जो दिन में भगवान पाख जाऊँ या प्रभु कही सारा आम अरविंद साहब दर्शन करूँ भगवान विषय भी किसी शुणा जहाँ आशीर्वाद पाद साहब प्रथम आरंभ करते भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत उभयर चरित्र हो आपण मैंने भी धैर्य को रखे जदि क्या किसी असुविधा अच्छे आशीष निर्देशना प्रसाद भी पाइबा मुख्य कथा आसचे भगवान विषय किसी शुणा भगवान भक्त विषय मनुष्य जीवन को सफल अनुरोध करूपाचार्य प्रभु गौरव प्रभु विष्णुपदाय विष्णुपुष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति स्वरूप नमो विष्णुपदाय विष्णुपुष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रसारी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै सदस्यते विष्णुभक्तकवे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय सिद्धार्थ गौरव प्रभु की जय सत्यभाव गुरुदेव की जय सत्यभाव प्रभुपाद की जय संवेद गुरुदेव की जय वो प्रभु की सत्य जाएंगे वो इतना तो प्रभु को पता प्रभु आप कितने बड़े कहते 90 85 की कहते अपन देह केमती अच्छे रामजी रखिଛନ୍ତି कौन देह कौन रखी केमती रखी पुराण पुराण पाखरे अच्छे अयोध्या अच्छे राम पाखरे अच्छे कौन असुविधा है जे केमती करके सुनती से कौन सर्वस्व तुम्हार चरण शक्ति पड़े तुम्हारे घरे तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया ये साधारण जगत में एक कुकुर पोषिची से कुकुर को मला पड़े तार संस्कार कर साधारण जगत कर्मी जगत जो डुप्लिकेट जगत ये जगत जो जने कुकुर साधारण कुकुर जो मृत्यु पर्यंत जत्न भगवान को शरण के आसो किमित तार असुविधा बहुत समय चिंता करें बार्धक्य समय कौन करेगा केमती हो ये चिंता करें भविष्य चिंता करें जोटा कि भविष्य चिंता ही भय आशंका कहे तो आम जो भाव प्रस्ताव आसचे आम ये गौरव भगवान प्रभु जाने सी जितने प्रथम मन पड़े ये अवस्था भी कौन भान अच्छे जीवन सारा जितने भगवान को समर्पित होकर ये कथा आसी चेतना तेणु बहुत बहुत से देखो 90-92 वर्ष सबू आरती मंगल आरती नहीं संध्या आरती पर्यटन आरती मुझे वैकारिक आरती कर आसे मो संगे आसती लेट हो कहते आप कौन करते से कौन से दिन आप लेटे एमती कह मो संगे बहुत सुंदर कथा तो से आसवे कीर्तन करेंगे कीर्तन कला बहुत सुंदर से कहते पूजा सरला पूजा सर सब सर आध्यात्मिक पूजारी महाशय की जाए तो नहीं भगवान के सामने आए मो भी गोटे ठाकुर को आप जयगान कहीं करते आप सुंदर भगवान के सामने कहीं कर नहीं प्रभु बहुत सुंदर गुण अच्छी बहुत सुंदर सेवा कर बहुत सुंदर से समस्त को सब सम्मान देवा शिखी तो कथा गुड़ाक बहुत सुंदर लगे एवं यही जो 90 वर्ष मुझे खाली जो नहीं गलु से कहते मत माँ पचारे विद्रोह कर प्रभु बापा ये रही बहुत कानी कानी मुझे देखिए भल कानी कानी बापा आज पड़े कि कहू कि नहीं भल लगुनि नहीं भगवान पर 90 वर्ष मृत्यु समय भगवान पर चेतना भगवत चेतना केमती तेणु से जिन प्रेरणा दूसरी आम भगवान भजन निश्चित भाव हमको सुरक्षित भगवान को सर्वधर्मांतरित सर्वपापिभ्यो मुक्ति मनमना भगवान जय माँ नमस्कुरु माँ में बेचके से सत्यंत प्रतिजान भगवान को विभिन्न प्रकार पवित्र वैदिक गिराई हजार तक मोर शरण दिया पूर्ण सुरक्षा दायित्व मैंने भजन पूजा बाध्य कौन आए चिंता करें तेणु ये जो गुरुमंत्र लीला जना पड़ी आमर को निश्चित भाव मैंने उत्साह आसी जीवन आम भी निश्चित भाव शरण आसी भगवान को सुरक्षा तेणु यहाँ हूँ भक्तर गुण यहाँ हूँ शुद्ध भक्त गुण तेणु शिक्षा कर कौन शिक्षा प्रभु आम भजन आम जीवन के प्रचार करते मंदिर करते भक्त बने यहाँ बड़ इम्पोर्टाट नुहे के शुद्ध ही शुद्ध शुद्ध भाव भजन करवा मृत्यु समय कृष्ण चिंता भगवान नाम आसो कि भजन आम शुद्धता था स्मरण हो भगवान का कृपा करके निश्चित जो भजन कर जीवन सेवा कर कृपामय दया गुण अच्छी निर्दय गुण नहीं विष्णु भगवान तेणु से जो दया गुण को निश्चित सुरक्षा एमती आम यही वरिष्ठ भक्त आम शिक्षा करवा भजन भी कर मंदिर आई मंदिर जमी गुरु महाराज कहले यही मंदिर छाड़ी कड़े जान से फाइनाल करदे माइंड फिक्स करदे फिक्स करके से जीवन सारा व्यवहार देखते रिजल्ट केमती मृत्यु समय बार्धक्य समय घर कहीं नथिले गोटे झील बाहर जड़े लोक झील 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 के सेवा कर लास्ट मृत्यु मत सुख मुक्ति तेणु यही सब आम
वरिष्ठ भक्तମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଭଜନ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ନିଷ୍ଠୁରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଜନ ରାସ୍ତା ଏମିତି ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏମିତି ସୁଖରେ ବିତି ଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇ ଭଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରିକି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରି କେମିତି ମରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ସଫଳତା, ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସଫଳତା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ବହୁ ଜନ୍ମ କରି କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କଲେ ଏଇଟା ପରୋପକାର ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଭଜନ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେମିତି ସେବା କରୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରୋପକାର। କୌଣସି ଜୀବକୁ ଭକ୍ତ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କହୁଛି, ଆମେ ଯଦି ବେଶ କରୁଛେ ଏବଂ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ପରୋପକାର। ଯେମିତି ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମାୟା ଜଗତ ପଡ଼ିକିରି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହେବ, ଭଜନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ମନ୍ଦିର ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହେଇଛେ ଏଇ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ କେତେ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ରହିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି। এটা হচ্ছে রিজার্ভ, আমি ଯେଉଁ ଭଜନ କରିଛି ସେ ଭଜନ ରିଜର୍ଭ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି, ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଧରି ପକେଇ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ କାନ୍ଦି ପକେଇ। ତ ଏମିତି ସେ ଦୟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଏମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ जगत को उद्धार करने में भोजन सुन जय गौरवंश की जय, स्वावंश गुरुदेव की जय, स्वावंश गुरुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद साई गौर कुमार स्वरूपाचार्य प्रभु की जय। ब्रह्मदेव गौरमंत्र भली बहुत सुंदर भाव सेवा करते, जो सेवा को आसवे आज छाड़िए। तेरे ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରତ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଗୌରମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭକ୍ତି ଜୀବନ ପ୍ରଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ଗୌରମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ମହାରାଜ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗୌରମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ସେ ମୋ ପାଖକୁ 2-4 ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାରାଜ ବି କାଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରୁଥିଲେ ଜଗତପୁର। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ କର। ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଯେ, କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆମର ବହୁତ ତୃତୀୟ ଥାଏ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କିଏ ଅପ୍ରକଟ ହେଲା, ଆମେ କେବେ ସେମିତି କରିନା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଗୌରମୋହନକୁ କାଲି ହିଁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି କାରଣ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇନସ୍ପିସିୟସ୍ ସାଇନ୍, ଆଉ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମୟରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ କାଲି ଯିବେ, କାଲି ରବିବାର ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅପ୍ରକଟ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ମହାରାଜ ମୁଁ ଅମାୟନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆମେ ସେତେବେଳେ କଥା ହଉ, ସେ ତ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୋତେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏଇଠି ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଏଇଠି ତୁମେ ସଂସ୍କାର କର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରୀ ନିଆଯାଏ, କାରଣ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅମାୟନ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାନ୍ତା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ମନ ଏହା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ୟା ପର କ୍ରିୟା ପାଇଁ, ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭାବିବା କ'ଣ, ପୁରୀକୁ ଆଣି। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ଜଣ ଭକ୍ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆମେ ଏଠି ସଂସ୍କାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସି ରାମଜୀବ 2 ଥର ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଗୌରମୋହନଙ୍କର ଶେଷ ଇଏଟା ଆମେ ଏତିକି କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି କହିଲି, ଦେଖ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ସବୁଦିନ ବର୍ଷ 12 ମାସ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଯେମିତି ଶିବାଜ ପାଦସାହି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମହିମାଟାକୁ ଜାଣେ। ତେବେ ଆମର ଭକ୍ତି ଜୀବନ ବ୍ରଜାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, we miss Gaudamohan Prabhu's physical association, but remember his dedication for Guru Maharaj and Lord Ramji. Our prayers for his onward spiritual journey. এবং গতকালি 3:15 পরম পূজ্য আত্মনিবেদন স্বামী গুরু মহারাজ ফোন করলেন। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା।
ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଚରଣାମୃତ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମାର ଦିନ ଫୋନ ଉଠେଇ ପାରିଲି। ତେଣୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଠେଇଥିଲି ମୋ ପାଖକୁ। ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଥାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଇସ୍କନର ଯେତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେସେଜ ଲେଖି ପଠେଇଲେ। ଯେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ହଳଧର ସ୍ୱାଇଁ ମହାରାଜ ବା ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନର ଲୋକ ସେମାନେ ମେସେଜ ଲେଖି ପଠଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଏ କିଛି ଗାଳି କରିଥିବ ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି କଡ଼ା କଥା କହିଥିବ, ଆମେ ଏକାଠି ରହୁଛେ ସେଟା ପାଦସାହେବ କହୁଥିଲେ ଡିଭୋସନାଲ ଲାଇଫ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ବେଡ୍ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଏହା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୌରମୋହନ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଭଗବାନ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ରେଡି ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି ରେଡି କରୁଛି, କିଏ କରୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ତେଣୁ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୌରମୋହନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଗାଳି କରିବ, ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା କଥା କହିବ, ସେ ଯାଇକି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ରୁମରେ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମତେ ଆପଣ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଭକ୍ତ ତା ନାଁ କହି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିହେବନି ଖୋଲି, ତେଣୁ ଏଇ ଭକ୍ତ ମତେ ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗାଳି କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ କିଛି କହିନି, ଯଦି ମୁଁ ଭାରି କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିନି, ଆପଣ ତା କଥା ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଡେଲି ବେସିସରେ ସେ ଯାଇକି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୌରବମୟ ଜୀବନ, ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା ଗୁରୁ। ମତେ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସନ୍ଦୀପରି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଉପାୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କଜାଙ୍ଗିରି ପ୍ରଭୁ ଅପ୍ରକଟ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଫଟୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏ ପ୍ରଭୁ ପଙ୍କଜାଙ୍ଗିରି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ କି ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍କନ ଇତିହାସରେ କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶେ, ପଙ୍କଜାଙ୍ଗିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ପଶେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଜୀବନ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ଯେଭଳି ସେବା କରୁଛି, ସେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛି। ଏବେ ତ୍ରିଭୁବନ, ଏ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଯାହା ଜଗତରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ତାକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିକି ଦେଖେଇବ ତାର ସେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ এই ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛେ। ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ନା, ଜୀବନ କୌଣସି ଆଶା ମାନେ ଅପୂରଣ ନାହିଁ। ଯାହା ମାଗିବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଆଜି ମାଗିବେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଝିଅ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଆପଣ ତୁ ମୋ କଥା ବୁଝିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାଲି କେମିତି ଗଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲି ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଚାହୁଁ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ, ମୋର ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ବାବୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କଷ୍ଟ, ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ ଏଇଠି ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖାଏ ଯେ ସେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜିଠୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ବି କିଛି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ମନ୍ଦିରରେ, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃପା ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆସିଲେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତ ଭାଗବତଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀପାଦ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ की